ওদিকে বাংলাভাষীদের উপর হামলা নিয়ে সরব তৃণমূল। সংসদের বাইরে ও ভিতরে সরব হচ্ছে তৃণমূল। এটা বাংলাকে অপমান ও অসম্মানের চেষ্টা, বাংলার উপর অত্যাচারের চেষ্টা। সরব সাগরিকা ঘোষ। लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाएंगे कि जिस तरह से बांग्ला भाषी जो हैं, जो बांग्ला बोलते हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। हर बीजेपी राज्य में आप देख रहे हैं कि जो बांग्ला बोलते हैं, जो बांग्ला जो भारतीय भाषा है, जो शास्त्रीय भाषा है, प्रवासी मजदूर हैं जो स्टेट से स्टेट जाते हैं काम के लिए, उनके ऊपर आक्रमण है, अत्याचार है। जब उनके पास पूरा कागज पत्र है, उनके पास पूरा नागरिक होने का प्रमाण है, तभी भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। ये सरासर बांग्ला के ऊपर आक्रमण है। ये बंगाल को अपमानित करने की कोशिश है। ये बंगाल के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश है। इसका हम सख्त विरोध करेंगे संसद में और बाहर। এবং এ বিষয়ে ঠিক কি জানাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ, শুনবো একবার। নির্দেশ দিচ্ছে আমরা জানি না, কিন্তু সন্দেহ হলেই তাকে পুলিশ ডাকবে, তার বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি হবে, তাকে ডকুমেন্ট চাওয়া হবে। সেই জন্য টিএমসির নেতারা যারা বাংলার বাইরে যান, তারা যেন খুব সাবধানে যান ডকুমেন্ট নিয়ে, নাহলে কিন্তু 1 মাস আটকে থাকতে হবে। যেমনটা জানা যাচ্ছিলাম, রীতিমতো বাঙালি অস্মিতা নিয়ে সেই আঁচ কিন্তু লোকসভাতেও, এবার সংসদেও কিন্তু সেই আঁচ পড়লো। রীতিমতো সাগরিকা ঘোষ তিনিও সরব হয়েছেন এবং সংসদের বাইরে এবং ভিতরে এই বিষয় নিয়ে রীতিমতো সরব হয়েছে তৃণমূল। বাংলাকে অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন, বাংলার উপর অত্যাচারের চেষ্টা হচ্ছে। সংসদের বাইরে ও ভিতরে সরব হচ্ছে তৃণমূল।